পরবর্তী উন্নতি এবং তার সার্বিক মঙ্গল এবং ভগবত ধাম সে ভগবত সেবা করতে পারে, সেই জন্য আমরা আজকে আয়োজন। মনোসংকল্প সিদ্ধান্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণায় যথাশক্তি পূজাস্তম কর্ম করিষ্যে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 রাম, হরে কৃষ্ণ 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 যেহেতু জনে এক অধ্যায় শ্লোকন পাঠ করে বলব হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম। আলাপি গেছে পাদ্য সংখ্যা भाई तो है मेरा आईफोन बाप लगता है बाबा रे बाबा হাজার গুণ तो लगी तो একদম तो सुंदर लगे गीता फाटे দুই আসে 4 की वीडियो 4 के হাঁটা দিবেন হাঁটা দিবেন হাত জোর করো। ইদম আসনম ওম পাপক আগ্নে নমঃ স্বাগতম সুস্বাগতম। তুই খালি স্টেবল ক্যামেরা কিন্তু হ্যাঁ মানে এমনি ধরে রাখতে হইব। তুই ভিডিও করছ না কেন? ওই যে দিয়া রাখছি, আমারটা দাও করবো। তোমার আইফোন থাকলে তো আজকে সুন্দর সুন্দর ভিডিও। এতৎ পাঠ্যম ইদম অর্গম ইদম আচমনীয়ম এস মধুপর্ক ইদম পুনরাচমনীয়ম ইদম স্নানিয়ম ইদম বস্ত্রম ইমানি আবরণানি এস গন্ধ এতানি পুষ্পানি। ওম মাঝে লাল ফুল দিন একটা ভিডিও হইছে। ওম পাপক আগ্নে নমঃ স্বাগতম সুস্বাগতম। গুড়িস না আমি যখন এখানে কি দিব আপনারা এই তিন আঙ্গুলে ওম সোহা এই তিন আঙ্গুলে দেখুন দেখুন মানে কিন্তু কনিষ্ঠ বাদ তর্জনী বাদ ওম সোহা। আমি যতবার কি দেবো ততবার वही तो 1.2x दे होता थी। वन एक्स स्टोरी ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री चंद्र अग्नि देवता महाभृतम ओम इदम विष्णु इदम नमः प्रजापति ऋषि महाभृतम भूर्भुवः स्वाहा इदम नारायण इदम नमः इदम अच्युत इदम नमः ओम प्रजापति विष्णु ऋषि महाभृतम स्वाहा इदम नारायण इदम नमः ओम प्रजापति विष्णु ऋषि महाभृतम भो स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा ओम स्व स्वाहा
भूर्भुवस्सुः स्वाहा इदमनन्ताय नमः ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम स्वाहा ओम श्रीतं भूतले स्वयं ओम स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा इदं भेषजाजयं नमः वन्दे अहं श्री गुरु श्रीचित्रपदकमलं श्री गुरुं गोष्ठिभां च श्रीरूपं सगजं सगना रघुनाथानितं तं सजीवं साधितं सावधूतं प्रजनितं कृष्ण जगन् श्री राधा कृतं श्री विष्णु पांष्टः ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा इदं गुरुगोराम इदं नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठ भूतले नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठ भूतले श्रीमद्रायिने गौरकथ कामोदय रघुर कामोतारिणे ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा इदं गुरुदं नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठ भूतले श्रीमद् भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने स्निग्ध चेता श्रोत्रनदा भागवतं च रसप्लुतं प्रभुपाद गत प्राणं भक्तिचारुपदम् ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा इदं गुरुदं नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठ भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम स्वाहा ओम स्वाहा इदं गुरुदं नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठ भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने ओम स्वाहा इदं गुरुदं नमः नमो गौर कृष्ण शास्त्रात् वैराग्य मूर्तये सुमपदं मोदयते नमः ओम स्वाहा ओम स्वाहा इदं प्रभुदं नमः नमो भक्ति ओम स्वाहा इदं प्रभुदं नमः इदं महागुरुदं नमः श्री गौर आर्यभक्त गुरुदेव नमः ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा इदं प्रभुदं नमः पंचाकल्पतरुपश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनं पावनेव विष्णुर्नमः ओम स्वाहा।